E ainda, gente, em relação a esses filhotes que a gente falou, né, no vídeo passado, tem também a situação do Zeus. O Zeus chegou aqui em casa a primeira vez quando era apenas um filhotinho, né? Um cachorro filhotinho juntamente com todos os seus irmãos. Veio para mim foi uma ninhada inteira. Todos foram adotados. Só o Zeus voltou por causa de um problema sério que tiveram lá. E aí o cão tá aqui para adoção, né? E ele, infelizmente, é um cachorro que tem um comportamento muitas vezes agressivo. Tem gente que ele, quando não vai pra cara, infelizmente ele quer morder. Então a gente fica observando muito em relação a isso, né? Tem cachorro que às vezes, mesmo cuidando muito bem, ele desenvolve um certo comportamento agressivo. Porque a pessoa cuidava tão bem do cão, mimava tanto, que o cão muitas vezes acaba achando que pode fazer tudo, manda em tudo. E outras pessoas não vão nem tocar no cão. E aí é bom quando você quer um cachorro assim para poder fazer proteção na casa, que você nunca vai pensar em passar para outra pessoa. Aí é maravilhoso, né? Mas quando acontece um problema e tem que passar para outra pessoa, aí é o grande problema. Que outras pessoas já não mexiam com o cachorro antes. E como que vai mexer com o cachorro agora? E aí que tá um dilema em relação à questão dos Zeus. Tá para adoção. Mas até hoje apenas uma pessoa veio aqui conhecer os Zeus, mas infelizmente não deu certo. Porque o Zeus, ele acabou avançando no cara. Mesmo dentro do canil ali, ele avançou. E o Zeus também tem outro probleminha. Que ele estava aqui do lado de casa e infelizmente ele foi ali pro beco. Deixei a grade ali aberta para poder ver a reação dele com a Blanca. Se ele ia caçar confusão com a Blanca ou não. E por incrível que pareça, realmente ele foi lá caçar confusão com a Blanca. Ele desafiou a Blanca. Blanca só olhou para a cara dele assim e vrau, foi de uma vez em cima dele também, né? Mas estava a grade. Então não deixou um bater no outro, né? Mordeu nem nada do tipo, nem triscou. Mas ele foi na grade assim, ela tava lá dentro da casinha. Foi na grade latindo, né? Ela lá de dentro da casinha, ela só olhou pra ele e veio com tudo. Ela peitou a grade, pá! Esse cachorro saiu caindo pra trás. Quase que deu um infarto, só pra você ter noção, né? Saiu correndo. Então isso daí me lembrou muito na época que o Torinho ele estava desafiando o Ziá e o Ziá deu um chega pra lá nele. Naquela época lá também foi um corretivo, né? Deu um corretivo nele e ele sossegou mais depois daquilo. No caso mesmo do Zeus, ele acabou tendo um corretivo também, né? Então isso daí é bom por um lado, que o cachorro fica mais na dele, e ruim, né? Porque a gente sabe que o cachorro muitas vezes pode desafiar um outro cão. E nem todo mundo tem uma grade ali para separar os cães. Então o Zeus, é bom ele ir para a casa de alguém que não tem outros cães. E também saiba lidar com um cachorro que é um pouco delicado, né? Então quem quiser adotar o Zeus, entra em contato, comenta aí, pois é muito importante. Ou comenta também lá no Instagram, né? @FranciscoCãesBrasil. E te espero lá, tá bom? Passando aqui apenas para falar um pouquinho em relação aos Zeus e te convido a se inscrever no canal e deixar um like. E vamos embora ver quem é que realmente vai adotar os Zeus, né? Será que ele vai ser adotado? O que vocês acham? Vai ou não vai? Bora aguardar para ver, né? Falou, gente. Tchau, tchau. Y chicos, sobre estos cachorros de los que hablamos, ¿verdad? En el video anterior también está el caso de Zeus. Zeus llegó por primera vez aquí cuando era un cachorro, ¿verdad? Un perro, un cachorro. Vino a mí con todos sus hermanos y hermanas. Era una camada entera. Todos fueron adoptados. Solo Zeus regresó porque tenían un problema grave allí. Este perro está aquí para ser adoptado, ¿verdad? Desafortunadamente, es un perro con un comportamiento agresivo a menudo. Algunos, cuando no se enfrenta, desafortunadamente quieren morder. Así que estamos haciendo muchas observaciones sobre esto, ¿verdad?
Algunos perros a veces, incluso cuando están bien cuidados, desarrollan ciertos comportamientos agresivos porque la persona ha cuidado muy bien al perro y lo ha mimado. El perro a menudo piensa que puede hacer cualquier cosa, me lo deja todo mientras que nadie más ni siquiera lo toca. Esto es muy bueno. Cuando quieres un perro como este para proteger tu casa, nunca te ocurre pasarlo a alguien más. Eso es genial, ¿no? Pero cuando hay un problema y hay que pasarlo a otra persona, es un gran problema. ¿Quién más no se ha metido con un perro antes? ¿Cómo vas a meterte con ese perro ahora? Este es el dilema del problema de Zeus, que puede ser adoptado, pero hasta ahora solo una persona ha venido aquí a ver a Zeus. Pero, desafortunadamente, esto no funciona, ya que Zeus termina empujando hacia el tipo en la perrera. Él avanza allí y Zeus tiene otro pequeño problema. Estaba justo al lado de la casa y por desgracia fue al callejón allí. Dejé la valla allí abierta para poder ver cómo reacciona a Blanca, si se pelea o no con Blanca. Sorprendentemente, él realmente fue allí para meterse con Blanca. Desafía a Blanca. Blanca simplemente lo miró así en la cara y Frau inmediatamente se abalanzó sobre él. Sí, pero estaba enojado, por eso no dejó que uno golpeara al otro, ¿verdad? No mordió ni nada así ni se rompió, pero él simplemente llegó a la barandilla y ella estaba en la casa y ladraba en la barandilla, ¿verdad? Ella estaba en la casita, ella solo lo miró y vino con todo. Ella se estrelló contra la barandilla y este perro se cayó hacia atrás y casi tuvo un infarto. Solo para que sepas, ¿verdad? Se escapó, entonces eso es todo. Sí, me recuerda bastante a Turiño en esa ocasión en que desafió a Sial. Sial le dio una llega, ¿verdad? En aquel entonces había corrector y después de que ella se lo pusiera, él se calmó. Con Zeus al final también tiene corrector, ¿verdad? Así que por un lado esto es bueno porque el perro le conviene más, pero por otro lado es malo. Nacimiento, porque sabemos que los perros a menudo desafían a otro perro y que no todos tienen una valla para separar a los perros. Entonces Zeus, está bien, va a la casa de alguien que no tiene otros perros y también sabe cómo tratar a los perros. Eso es un poco sutil, ¿verdad? Así que cualquiera que quiera adoptar a Zeus puede ponerse en contacto y dejar un comentario allí porque es muy importante. Comenta también en Instagram, ¿verdad? Uno Francisco que es Brasil. Te espero ahí, pues pasando por aquí solo para hablar de Zeus. Te invito a suscribirte al canal y dejar me gusta a ver quién realmente vas a adoptar a Zeus, ¿verdad? ¿Será adoptado? ¿Qué piensas, ir o no ir? Esperemos y veamos, ¿no? La gente dice adiós, adiós. और दोस्तों, उन पिल्लों के बारे में जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना? पिछले वीडियो में ज्यूस का मामला भी था। ज्यूस पहली बार यहाँ आया था जब वह अभी भी एक पिल्ला था, है ना? एक कुत्ता, एक पिल्ला, अपने सभी भाइयों और बहनों के साथ मेरे पास आया। ये एक पूरा कूड़ा था और उन सभी को गोद लिया गया था और केवल ज्यूस वापस आया क्योंकि उन्हें वहाँ एक गंभीर समस्या थी। वह कुत्ता गोद लेने के लिए यहाँ है ना? दुर्भाग्य से वह एक कुत्ता है जो अक्सर आक्रामक व्यवहार करता है। कुछ लोग जब वह इसका सामना नहीं करता है तो दुर्भाग्य से वह काटना चाहता है। तो हमने इस बारे में बहुत कुछ देखा है ना? कुछ कुत्ते कभी कभी यहाँ तक कि अच्छी देखभाल के साथ भी यह एक निश्चित आक्रामक व्यवहार विकसित करता है क्योंकि व्यक्ति ने अच्छी तरह से देखभाल की है और कुत्ते को इतना खराब कर दिया है कि कुत्ते अक्सर सोचते हैं कि वह कुछ भी कर सकता है। मुझे सब कुछ भेज दो। दूसरे लोग इसे भी नहीं छुएंगे और यह अच्छा है। जब आप ऐसे कुत्तों में से एक चाहते हैं ताकि आप अपने घर में सुरक्षा कर सकें तो आप इसे किसी और को पारित करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। ये बहुत अच्छा है ना? लेकिन जब कोई समस्या होती है और आपको इसे किसी और को पास करना पड़ता है तो ये एक बड़ी समस्या होती है और दूसरे पहले कुत्ते को छूना बंद कर देते हैं। अब आप कुत्ते के साथ कैसे गड़बड़ करेंगे? वह क्या है?
ज्यूस को लेकर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह बना रहता है, परंतु अभी तक केवल एक ही व्यक्ति ने वो हिम्मत दिखाई है और जीसस से मिला है। लेकिन बहुधा चीज़ें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई, क्योंकि ज्यूस ने अंततः आदमी को कैनेल में धक्का दे दिया। फिर दोनों आगे बढ़े। एक और विशेष मुद्दा यह है कि यह घर के पास ही स्थित है। दुर्भाग्य से वह वहाँ गली में गया और मैंने वहाँ बाड़ को खुला छोड़ दिया ताकि मैं देख सके कि वह ब्लांका पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, चाहे वह ब्लांका के साथ बाहर हो जाए या नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि वह वास्तव में ब्लांका के साथ परेशानी खोजने के लिए वहाँ गया था। उन्होंने ब्लांका को चुनौती दी। ब्लांका ने सिर्फ उसके चेहरे को इस तरह देखा और फ्राउ ने तुरंत उस पर कूद दिया, है ना? लेकिन वह गुस्से में था, इसलिए वह नहीं छोड़ा। एक दूसरे को मारता है ना? यह काटने या ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि टूटने भी नहीं था। लेकिन वह बस रेलिंग पर चला गया और वह घर में थी और ये रेलिंग पर भौंक रहा था, है ना? वह छोटे से घर में थी, वह सिर्फ उसे देखती थी और सब कुछ लेकर आती थी। वह रेलिंग से टकराती है और कुत्ता भी पीछे गिर जाता है और लगभग दिल का दौरा पड़ता है। सिर्फ आपको बताने के लिए, है ना? वह भाग गया, बस इतना ही। हाँ, ये मुझे उस समय टूरिन्हो की याद दिलाता है जिन्होंने ज़्याल को चुनौती दी और ज़्याल ने उन्हें एक छेगा दिया। उस समय कंसीलर भी था, है ना? आपने उसे कंसीलर लगाया था, उसके बाद वह शांत हो गया। और जहाँ तक ज्यूस का मामला है, वह भी कंसीलर लगाने के लिए समाप्त हो गया है। ना तो ये एक तरफ अच्छा है, एक तरफ कुत्ता उसके लिए अधिक उपयुक्त है और दूसरी तरफ बुरा है। जन्म, क्योंकि हम जानते हैं कि कुत्ते अक्सर दूसरे कुत्ते को चुनौती देते हैं और सभी के पास कुत्तों को अलग करने के लिए बाड़ नहीं होती है। और फिर ज्यूस आया। ये उसके लिए थोड़ा सूक्ष्म है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाए जिसके पास कोई अन्य कुत्ता नहीं है और यह भी जानता है कि कुत्तों से कैसे निपटना है ना? इसीलिए जो कोई भी ज्यूस को अपनाना चाहता है वह संपर्क कर सकता है और वहाँ टिप्पणी कर सकता है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इंस्टाग्राम पर भी टिप्पणी करें, सही ऊ फ्रांसिस्को कंटेस ब्राज़ील। मैं आपको वहाँ इंतज़ार करूँगा। बस ज्यूस के बारे में बात करने के लिए यहाँ से गुजरें। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आमंत्रित हैं। चलिए देखते हैं ज्यूस को कौन गोद लेगा। क्या उसका गोद लिए जाना निश्चित है? आपके विचार क्या हैं? क्या हमें इस प्रक्रिया में बने रहना चाहिए? लोग कहते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे।